حكومية زيك إن كانت الدنيا حكومية عبد القادر خالف à l'époque c'était un grand monsieur aussi. Il a réglé beaucoup de choses. Il avait des entrées, il avait beaucoup de choses. Non, Ça veut dire des mecs d'Adra la Giska. C'est la Giska aussi. non, c'est-à-dire tu l'as كشتيني الونيس زاد غادي يوري غادي يثور. Donc c'est واسن كده voilà d'accord. c'est-à-dire بعد كنا فهمه اسقسينيك فهمه المقصود ديالي. Je vais dire que je vais dire. كيفاش كيدير non non. فما je vais dire que je vais dire باللي c'est la Giska qui fait les hommes et c'est pas les hommes qui font la Giska. C'est les hommes qui ont fait la GSK aussi. Oui, mais Déjà, la GSK ne s'est pas construite toute seule. Il fait les noms. C'est la GSK qui donne les noms aux hommes. Ouais. La GSK, pour ne pas être, la GSK, elle a existé avant Hanachi. Point. C'est pas la peine de remuer le truc. C'est pas Hanachi qui a fait la GSK, c'est la GSK qui a fait Hanachi, c'est la GSK qui a fait Iboud, c'est la GSK qui a fait Chipalo. C'est pas la peine de. Il faut pas mentir au peuple. Ouais, mais avant que tout ça, il y a eu des hommes qui ont fait la GSK aussi. Oui, mais non. On ne peut pas nier. Des gens qui ont travaillé, qui ont construit la GSK, qui ont contribué, qui ont souffert. Parce que la GSK, qu'on le veuille ou pas, c'est un club spécial. Il faut le dire, c'est un club spécial. Donc ces gens-là, les gens qui sont passés à la GSK, ils ont beaucoup souffert. Ils ont énormément souffert de toutes les tracasseries administratives, politiques et tout. Donc ils ont souffert. Souffrent à tasse. خلصا تواسبلن mais alhamdoulilah بظن على مرغو فنسن et puis puisque la GSK ساكي bon même si العواماكين كورا شطح ولكن كان يعني القدر يثرب على GSK كاين صافي بليزير مع سلا غير غاشي غاديين la GSK c'est un symbole la GSK c'était un exemple اشتكي كوي ضروري زيك نيوس نسلارا. Voilà ce qui fait mal, c'est tout. Donc, الساكن بضاريوت اللي حالة أنذا الغاشي نهضر نحالة فلانا واقي نو واقي يوث واقي يفاق واقي جوسارة واقي يجا ليكيب واقي يسبل واقي باش C'est les hommes qui ont fait la GSK, qui ont créé la GSK, c'est la GSK qui fait les hommes. C'est ce qui خدم من يرجعن يبغى غادي ديني غاسبو ساكي avec les résultats. Ça la GSK des fois les portes sont ouvertes à tout le monde. Même كشيني غاسبو ساكي قال لك دميرا قديم يتقرب اللي كان تعدى سوا سنين تعدى سي فري او با كاينين جو ني اوكان كومبلكس كاينين ذا شعبي جني اوكان كومبلكس كاينين لا جياس كيف كان يسم. Vous avez contribué aussi, vous avez apporté votre affaire à l'édifice. C'est-à-dire, on ne n'est pas là, non, on نخدم الواجب لنا. Bien sûr. Mais c'est grâce à la GSK. سؤال ثاني تسيازتي دي جات تمرت تسميتي دي جات شو كان غادي بالليك لي زوم ont créé le club mais le club a fait des hommes aussi a fait des noms voilà كيفاش فهمت شوف غادي نبغى نشتاقي فاكيد يونس تقسي وقف لنا الصودا كان غير ثقاله يونو ميورا هات بلا شك اعداد سيدي حالينك اعداد القفطاني توكس اللي حاليا سي يقدو مس بوساقيه شو كتيدير قرنس سعيد بالكلام شو زمر دينا الفلاس سعيد بالكلام الناس كاين هذا كاين تروح عطاس والله العظيم ما فهم فلسفتيت لكن كثير اشميله ديال سبيطار شفيها مساكين الوقت اللي خدمها دي تي في 4 قلت هذا رئيس دي تليفون داير في الدنيا ساكين ام فافا سامي ماس سولني دي وكنا دينين هي انا تجملت وكنا دينين يعطيك الصحه في مسألة نستنى اون ديريكت يساعد ناس او سعيد ما توضى واليو وروح سلاعقل وذوي مانك سلاعقلي وتقلي قرا وكنا دوغالو خاطر لو كان تقلقض وكنا دوغال سورار تزمال هذاك تضرو ام مغني ام كان كيبيورالن يسلعفن سالجرح يوغال ساكين نروح ناس الطف سحلو مانيك سحلو الجرحينك سلاعقل وتقلي قرا خاطر مازاليك مزيض انا سبوسان مازال يتلاهي تجملت يمسلايناكي يسني الساكين تمسرت سعيد بالقلم تحيري مشروع زاد بليك السلوي تربع ثلاث جيسكا شحال دي برداني دينا بليك دي ثمورت القبايل
ولا شي ميورر يعني pour justifier l'importation يعني جوا ميورر اللي كيتساوي شي فرا يقارب باللي كان دلان الميورر اللي تمطلق به السيد بالقلم دير مثل مقرح non seulement c'est un enfant du club le Messi du club international, le joueur préféré d'Ali Djordjic, par son sérieux, par son travail, par son abnégation. Et c'est le joueur algérien, le seul joueur algérien qui est convoité par plusieurs clubs européens. Pour moi, je ne dis pas en tant qu'ancien joueur, en tant que citoyen de la région de Kabylie. J'en suis fier que Mekla ait donné un produit du type de Saïd Belkhalem qui n'a pas été jugé à sa juste valeur au sein même de son club. Donc, c'est malheureux que le président de la JSK ait un problème. Ça, c'est pour confirmer encore une fois que son problème est toujours avec les enfants du club, qu'ils soient anciens ou qu'ils soient actuels. Mais il faut savoir, M. Aïboud, que imaginez-vous, à sa place, président de la JS Kabylie, vous avez un joueur de la trempe de Saïd Belkhalem, vous venez de le dire, qui est convoité, qui est peut-être le seul joueur algérien qui est convoité, enfin, issu du championnat d'Algérie, qui est convoité par les clubs européens. Vous savez, quand vous avez un club, c'est une entreprise, vous cherchez la rentabilité. Certainement, vous n'allez pas le brader. Donc, certainement, le président du club cherche aussi les intérêts du club. Donc, là, lui, il dit que Belkhalem, il a un contrat jusqu'au mois de décembre, en prenant comme témoin le président de la Fédération algérienne de football, qui est tout courant. La Ligue dément complètement, parce que via la presse interposée, le contrat de Saïd Belkhalem, apparemment, il se termine au mois de juin. Mais toute cette polémique autour du seul joueur algérien du championnat d'Algérie, qui est la fierté de toute une région, d'un club, aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas une destruction, c'est-à-dire le fait qu'il soit à la une des journaux tout le temps, il n'y a pas une volonté de lui nuire? Mais c'est ça le drame, c'est celui-là, c'est justement. C'est pour ça que je dis, ce joueur-là, au lieu de le préserver, c'est un pur produit de la JSK. Et pour ton information, à l'exception de Tasfaout, Abdelhafid, tous les joueurs qui ont été professionnels sont partis de la JSK. C'est une fierté pour le club. C'est une très grande fierté. Je parle des joueurs qui partent du territoire national, y compris les Saïfi aussi. J'ai oublié ça. Donc, aujourd'hui, ce joueur-là, il fallait le préserver. Il fallait l'entourer. Il ne fallait pas le protéger. Il ne fallait pas porter ça sur la place publique et devant un truc, alors que lui, il est pratiquement dans toutes ses interventions. C'est ça la classe de ce bonhomme-là. C'est ça que j'apprécie sur ce bonhomme. Il ne veut pas polémiquer. Il a toujours dit, moi je ne veux pas polémiquer. J'ai des preuves, j'ai des documents, point. Mais sinon, je ne veux pas polémiquer. Parce que c'est son éducation. Moi, je connais son père, je connais ses parents. Voilà. C'est quelqu'un qui est éduqué. Ce bonhomme-là a besoin, tout comme les autres, hein, comme tous les autres joueurs du club, que nous pouvons préserver, et il faut changer de politique. Il faut faire confiance aux enfants de la région. Arrêtons l'importation à n'importe quel. C'est ça le drame de notre. C'est cette instabilité qui règne au sein du club qui nous fait mal, aussi bien sur le plan joueur, sur le plan entraîneur, mais les gens oublient. Il n'y a pas que la valse des entraîneurs ou des joueurs. Il y a la valse des managers, il y a la valse des présidents de section, il y a la valse des secrétaires généraux. À tous les niveaux, c'est la valse sans arrêt. Arrêtons cette instabilité. Travaillons en sorte pour que la JSK redevienne un club stable. Et je compte sur la compréhension du président,
et de tous ses dirigeants pour pouvoir remettre de l'ordre et changer de politique qui puisse mener la GSK à des horizons meilleurs. Voilà. Qui se pose cette question aussi, c'est que d'Astrsiagi Manson, قارن ذاكن ثمرات القبائل سبوساقي يقول هذا un symbole qui est la GSK فغاني وكنا ثرزن اللي هو يبغانا ثرزن السيمبول أكيد يقول ترى لا GSK شو دي مسليني زعما لونيس ناخذ ذي تزولا مايلين تولد يعني افريد يدنبوي وزمر تخمض ينظن باغي الشياكي خاطر نساء تسويلات نيختي ومازال تعاود نساء تسويلات الا نيركزن الا تلاوين الا الدراع الا نصور يا دو تو دي تموت القبائل يا دو تو تموت ديفكان لي مجوهات تموت ديفكان وكاد يغرام تموت ديفكان لي ميرشوط وزميرة تتكالى 11 مليون انا كون يهضروا فيها وتزميرة راه يبقى داك ضحكوا تمسالتكي ولا هذاك سي ضحكوا يبقى سقيم هذه القهوه الوقت 2007 كان الحماس الوقت قالنا كيف غادي يوقع البريزيدون يمكن اختي دينا الساكينه تسلم الغاش وتحويس هذو لا البريزيدون ولا ذا قارو لا اريان ديتو يمكن فايغاتو غير تربعت لا جي اس كان دابا ايوا كنا دارسها كوستيما الله حارس طبيب ولا تربعت لا جي اس كان هذه الصفرح لكن الصفرح اسمع القهوه لان ثلاثه هو اللي جانا كي جالس القهوه قلت ينتقد الناس هو عيبود كنت دارس ما كان يحموسق الناس هو عيبود يروح دغري انك انت هو عيبود الناس انك انت تو راسيست تو ريجوناليست الناس ولا انك كيفاش دير ديكلاراسيون تقول غير القبايل غير صحاب تيزوزو صحاب الجبل اللي يلعبوا جيات الناس من حقي دبر راسك من حقي تسال انك نو انك لو كان ماشي هذو تصام سو راسي وقهوه تجيني الناس اللي عنيك ملي في كيدارستي لوقت وقت كي دستيلو اوكي سوارقص الناس قبل ما نكتب ناس لا جي اس كا دات لا شامبيونز ليغ انا كذا لا كوب لاكا ناس لا شامبيونز ليغ مازال ما داتهاش انا كذا خدماس لا كومبوزيسيون ديكيب دو 81 عمارة الله ربي صدغي حفاف عبود باريس مغريسي فركاني بحبوحة تيبالو عبد السلام الناس شوف منين جاو هذو الناس هذو كاع تاع عندك شوي الناس تاع 90 شامبيونز ليغ عمارة دغيا كاروف رحموني صايب مدان ناس مقبل ناس شوف هذو سكي بيان تو سكو كما تهضرت سي ريح سي سا سكي كيف كاين فوشيش ان كيف كاين فوشيش انك مشايب ودا بارتي دوجودي انا معاك الناس واحد يصير با شغلك حتى كاين لي زيرات تكلم خما فلاش سكي ديفن داك راشي هاي لي زيرات فوالا